Halos nalibot na sa grupong sports ambassadors ang Rehiyon Caraga sulod lamang sa pipila ka adlaw. Sa matag maadto ang lugar, dulang basketball ang ilang gitanyag ug pakighimamat sa mga mandula ay og nanimuyo sa lugar. Make friends and to share Christ through love, through relationships, through friendships, through spending a little time with our opponents, with the mayor, with the crowd. But we just want to make friends and point people that it's important to walk with God every day. Gilangkuban ang grupo sa mga langyang mandula ay gikan sa nagkalain-laing tulungaan sa Estados Unidos. Sulod ning simana puno sa schedule sa mga dula ang grupo. Makig-agbat sa mga mandula ay sa Esperanza ang sports ambassadors ug mga adlaw sa Kabadbaran sa adlong Biyernes ug sa Dakbayan sa Butuan gikan sa adlong Sabado hangtod Martes. In the morning at 10 o'clock, we will be in Barangay Tungao. And then at 4 o'clock, we will be in Barangay Libertad. So to the people of Barangay Tungao and Barangay Libertad, expect us on July 30, Saturday. We will be definitely be there in your barangay. And on Sunday afternoon at 5, we will be at Barangay Ampayon. Yes, Barangay Ampayon. Si Tyler excited nang makigdula ug makita ang talento sa mga mandula ay sa dulang basketball sa Dakbayan. So our coaches have built up the talent that you have here in this great city, so we're very excited to play in front of your fans and to play a high level of basketball with them. Mapasalamaton usab ang grupo sa mainitong pagdawat kanila sa matag lugar nga ilang nabisitahan. We are very sure that the local fans and the local people of Butuan will really enjoy watching the game of basketball amongst our players who have come to your city. All of Butuan come out to watch our games tomorrow through Tuesday here in Butuan. And I promise that if you come out and watch, Kevin and I will both throw down a dunk for you. Charmaine Awitan, Patrol sa Caraga.